पूरा भाई। अच्छा ऐसे तो नहीं होता है। यूट्यूब मोर मोर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय इंस्टा फैमिली मु राजा न्यू ब्लॉग सहित आज तो आम आज हूँ मेरु संक्रांति। आज आम गाँव में मेरु जात्रा आउ केबे जदि आपण आसी नथिबे आसना आम गाँव में माने मेरु जात्रा बहुत भल होउची। आज देखा दिनटा जाक आम गाँ मेरु कौन कौन हो सब दुकान पड़ी देखा बास ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଯାଇ ପୁରା ବୁଲିया एंजॉय करिया और जति सब सांगसाथी अछन समस्त आज एंजॉय करिया चलो जा मेरु मासंदर समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आशा करूँ समस्त दिनटा आज भल जाए। चलो मेरु जात्रा जा बुलिया चलो चलो विनायक जा बुलिया। हाय फ्रेंड्स तो आज तो आम गाँव में मेरु जमी इंट्रोड्यूस देथिबो आगे फास्ट रे तो आज सब आ भूल सब आज तो आम सका मु रेडी आसती यही बाबू आम 10 दिन शोते तो ब्लॉग आमर आने गाधे सारी एमती भल लगे तो शो पड़ी तो या जो पूरा महाप्रभुर गाधेवा सब मिस करदेलु आम तो केवल आम जाऊँ महाप्रभु रिटर्न करेंगे तो महाप्रभु घर को जी तो चलते देखा से डीजे भी डांस करवा से सब करवा एंजॉय करवा आसमु जीवा। एबे तो मार्केट को आसिल देखा माने मार्केट कौन दुकान पड़ी दुकान कौन मिलूँ आ कि दुकान पड़ी देखा चलते जी ए तो बता मार्केट चलते देखो बोधे के गहली अच्छी आहरी भी गहली हे हाँ बहुत गरम होची आमर भी बुलाबुली चलती मोर मोर यार फेस No, God, please, no, no. छोड़ी दो हे झियो आकाश गरम लगुच आकाश तो पूरा भाई Oh my God! Wow! कतरा 130 कौन 120 हाँ माउसी दबु नहीं डिस्काउंट कोड़ी आकाश आकाश आज सलेंदर हम सलेंदर तेरी यार देखो
ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି
ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ମାନେ ଦୋକାନ ଖରା ହେବନି ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦହିବଡ଼ା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସେ ଦହିବଡ଼ା ବି ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମହାବୀର ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ତ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ବି ହେଲୁ ଆମର ଯୋଉଠି ମେରୁ ଯାତ୍ରା ହବ ସେଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଆକାଶ ଦେଖେ କ'ଣ ବହିଲୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ରେ କି ବୁଲିବୁଲି ଆଗେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାନି ଚିପି ଦଉନି ବିଜୟ ଦେଖିଲ ତ ଆଜି ଆମେ ଦିନ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଠାକୁର ବି ଆସିବେ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି ମାନେ ଏବେ ଠାକୁର ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖେଳି ବି ଆସିବେ ଦେଖେଇବି